다 같이 묵상하심으로 주 1일부 예배 하나님 앞에 드리도록 하겠습니다. Meditando vamos a comenzar con el culto del domingo. 다 같이 찬송가 2장 하나님께 찬양으로 영광 올려드리겠습니다. Vamos a alabar a Dios con el himno número 2. Al Padre, Hijo y Espíritu te adoramos. Sea gloria por siempre y para siempre. Y para siempre. Amén. 성시 교독은 교독문 66문 시편 150편입니다. La lectura correspondiente del día de hoy es la número 66, que está en Salmos 150. 교독하겠습니다. Vamos a leerlo. 할렐루야. 그의 Alabad a Dios 성소에서 en su 하나님을 santuario. 찬양하며 Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. 아멘. 아멘. 신앙 고백하시겠습니다. Vamos a confesar nuestra fe todos juntos con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. 찬송가 305장 하나님께 찬양드리겠습니다. Vamos a alabar a Dios con el himno 305. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó.
en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. 우리를 대표해서 김지한 집사님께서 대표 기도해 주시고 이후에 이채영 집사님께서 성경 봉독해 주시겠습니다. El diácono Kim Ji-wan orará por el culto de hoy y la diaconisa Lee Cheong leerá la lectura bíblica. 이 흐름 속으로 우리를 인도하신 하나님, 오늘 실제 예배가 회복되어지는 주의 날이 되도록 함께하여 주시옵소서. Gracias Dios por guiarnos bajo esta corriente, que hoy en el culto sea el día donde el culto verdadero es restaurado en nosotros. 완전히 죽었던 우리를 그리스도를 통하여 구원하여 주심에 감사를 드립니다. Gracias porque nos has salvado cuando estábamos totalmente muertos y nos has dado la salvación en Cristo. 오늘 우리의 영이 온전히 살고 힘을 얻어 하나님께서 원하시는 기도가 시작되는 날이 되도록 함께하여 주시옵소서. Que sea el día donde nuestro alma es vivificada y recibe la fuerza para poder empezar a orar. 작은 만남이었던 것 같지만 한 전도자에게 기도를 시작하게 하신 하나님. Tú que empezaste esta obra a través de un encuentro con una persona, 예정하신 일본 복음화를 위해 다르크 대표들에게 이 생명의 복음이 전달되게 해 주심에 감사를 드립니다. hemos podido ver esta semana cómo has hecho que esta corriente sea compartida a la institución DARC de Japón. Gracias por guiarnos por este camino donde podemos entender qué es lo que la Iglesia tiene que hacer en cada momento. 우리 디투의 모든 제자들이 그 속에서 협력하여 원네스의 축복을 누리도록 함께하여 주시옵소서. Bendícenos para que todos los discípulos puedan poner su corazón en el mismo lugar y juntos 특별히 colaborar. 가장 중요하게 보시는 흩어진 선교사들이 모이는 주간입니다. Esta semana es una semana muy importante donde los misioneros esparcidos de todo el mundo se reúnen en este lugar. 우리 신앙생활의 목적이 주의 재림임을 잊지 않도록 237 5천 종족으로 이 복음의 흐름이 전달되도록 Sin olvidar que el objetivo de nuestra fe es esa segunda venida que anhelamos. Ayúdanos a predicar este evangelio a las 230 naciones y 5.000 tribus. 기도 속에 선교 대회를 품게 하여 주시옵소서. Que sea la conferencia de las misiones donde ponemos todos los discípulos el corazón 새롭게 en la- 시작하는 우리 교회 대한 en predicar el evangelio a todas las naciones. 충만함을 더하여 주시옵소서. Llénanos del Espíritu Santo a través de la palabra. 그 속에서 자라나는 우리 렘넌트들에게 완전히 복음이 각인되는 날이 될도록 함께하여 주시옵소서. Llena del Espíritu Santo de forma especial a los remanentes que en el colegio que comienza nuevamente de la iglesia, 모든 중직자들에게 성령의 충만함을 더하여 주시옵소서. también llena del Espíritu Santo a todos los obreros que están poniendo su corazón. Recibe solo tú la gloria. 모든 말씀 살아계신 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. 이번 주 성취될 하나님의 말씀은 창세기 5장 La palabra que se va a cumplir en nuestras vidas es Génesis 5, del 21 al 24. 합독하겠습니다.
Vamos a leerlo juntos. 에녹은 Vivió Enoc 동생의 무두셀라와 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. 네, 임마누엘 찬양대에 나오셔서 하나님께 영광 올려드리겠습니다. El coro, Emmanuel, saldrá y dará la gloria a Dios.
네, 다음 순서는 특별한 순서가 있습니다. 네, 워싱턴 임마누엘 교회 담임 목사님 되시는 김상범 목사님께서 특송을 준비하셨다고 합니다. El pastor Kim Sang-bom ha preparado 네, 나오실 때 una alabanza 맞이해 especial para dar la 주시기 gloria a Dios antes del mensaje. Él va a cantar una alabanza. 네, 만나게 뵙겠어 반갑습니다. Mucho 저는 gusto estar aquí. 이 새성전에서는 실제 예배드린 게 처음입니다. Es la primera vez que doy culto en el nuevo templo. 지난주에 우리 목사님께서 우리 교회 오셔서 실제 예배가 되는 자라는 말씀을 주셨는데 La semana pasada el pastor vino a mi iglesia en Washington y nos dio la palabra del culto verdadero. 이렇게 있으면서 우리 다르크 총재가 영접하는 것도 보고 또 여러 가지 되어지는 모든 상황 Durante esta semana he podido ver cómo el director ejecutivo principal de la organización TARC de Japón ha podido recibir el Evangelio y he podido ver la obra de Dios continuamente junto con el pastor esta semana. 목사님을 예전부터도 알았지만은 2011년도부터 본격적으로 목사님을 따라다니면서 말씀 듣고 따라왔던 것 같습니다. Yo conocí al pastor Cho desde hace muchos años, pero desde el año 그때 하셨던 모든 말씀들이 지금 와서 돌아보면 2016 he podido estar más cerca de él. Y he podido ver cómo él ha recibido todas las guías y las respuestas que han venido de forma realísticamente a su vida y a la iglesia. 너무나 감사를 드립니다. Entonces doy gracias a Dios por este tipo de iglesia que se está levantando en este lugar. 이 찬양을 통해 실제 예배가 되어지고 에녹처럼 300년 하나님과 동행하는 귀한 축복을 누리시는 성도 여러분 되시기를 간절히 A 소원합니다. través de esta alabanza deseo que puedan realmente disfrutar del culto de forma real y que disfruten de la bendición, al igual que Enoc, que caminó junto con Dios. 영세 전부터 예비된 언약의 흐름 속에 우리가 있고 이제 나타내신 시대적 요청 앞에 우리 서 있으니 무엇을 위해 살아야 하는지 참된 사명 깨달은 우리 주의 영원하신 영광과 나라 위해 두 손 들고 모였으니 오직 복음 때문에 하나 되었던 그 시간 오직 기도 속에서 하나 되었던 그때를 회복하자 오직 성령 안에서 하나 되었던 그 자리 오직 선교를 위해 하나 되었던 그날을 회복하자 영세 전부터 예비된 언약의 흐름 속에 우리가 있고 이제 나타내신 시대적 요청 앞에 우리 서 있으니
무엇을 위해 살아야 하는지 참된 사명 깨달은 우리 주의 영원하신 영광과 나라 위해 두 손 들고 모였으니 오직 복음 때문에 하나 되었던 그 시간 오직 기도 속에서 하나 되었던 그때를 회복하자. 오직 성령 안에서 하나 되었던 그 자리 오직 선교를 위해 하나 되었던 그날을 회복하자. 그날을 회복하자. 네, 담임 목사님께서 나오셔서 하나님과 동행하는 자라는 제목으로 말씀 주시겠습니다. El pastor saldrá y nos dará el mensaje con el título Aquellos que caminan con Dios. 찬양을 이렇게 준비를 이렇게 하면서 제보고 못 보게 하더라고요. El pastor Kim estaba preparando y practicando la alabanza, pero no me dejaba verla, 나온다고 얘기하더라고요. porque decía que había un vídeo también. 뭐 때문에 못 보게 했는지 알았습니다. Yo ya sé por qué no me ha dejado verlo. 김상범 목사님이 앞에서 잠깐 이야기했습니다만은 20년 전에 제가 일본 동경에 중독자 치유하는 다르크 시설에 제가 탐방을 갔습니다. Lo ha dicho también el pastor Kim Sambom, pero hace 20 años yo fui a Japón y pude visitar este centro 일본에서는 de la sanidad a la adicción. 치유하는가 확인하러 갔습니다. Fui a confirmar cómo en Japón están tratando tratando la rehabilitación o la sanidad a la adicción. 이제 실제 포럼하는 현장을 이렇게 보게 됐습니다. Y pude tener un tiempo de hacer forum en ese lugar hace 20 años. 의미 있는 자리고 또 중요한 대화를 나누는 것을 봤는데 저걸로는 안 된다는 생각을 했습니다. Pude ver cómo ellos de forma real están tratando a los adictos y yo la conclusión en la que llegué es que no va a funcionar 자들이 con lo que hacen. 현장을 방문을 몇 번 했습니다. En varias ocasiones, por varios países del mundo, pude visitar este tipo de centros de rehabilitación. 3년 전에 일본에 중독 예방 전도학교가 세워지면서 동경의 중독자 시설을 방문했습니다. Y también hace 3 años, estableciendo la primera escuela de evangelismo para la prevención de la adicción en Japón, pude nuevamente visitar otro centro en Tokio. 여기 있는 이제 담당자하고 잠시 대화를 하고 이야기를 했습니다. Y pude comunicar con el director de ese centro. 목사님 한 분이 왜 목사님 오늘 이렇게 복음을 안 전하십니까? A ese lugar me acompañaron varios pastores y uno de ellos me dijo, ¿por qué no le has predicado el Evangelio al director? 못했어. 안 전한 게 아니고 그냥 시간표를 Entonces yo le expliqué, estoy esperando el horario de Dios, no es que no podía explicarle el Evangelio. 한 3년간 일본 전체를 두고 전도 운동을 이렇게 하나님이 해가시는 흐름을 타고 있었습니다. Y durante 3 años continuamente Dios ha ido abriendo más puertas y estableciendo esta corriente del Evangelio en Japón. 현장으로 하나님 우리를 보내셨고 연결되셔서 46개 도시에서 64개 도시에서 중독 치유하는 다르크 총책임자 대표가 찾아오게 됐습니다. Y después de 3 años
bajo esta corriente de la prevención a la adicción, Dios ha ido abriendo las puertas en Japón y nos hemos encontrado con esta institución que tiene centros en 64 ciudades de toda Japón. 중독자 치유시설에 같이 가서 Sabéis que también estuve en Estados Unidos la semana pasada y pudimos visitar 주에서 un 중독자를 치유 centro que está 대표를 만났습니다. en Washington y a través de ese centro pude conocer a la directora ejecutiva de todo ese 질문하고 마지막으로 centro, 그래가지고 MOU 체결됐습니다. donde pudimos establecer un contrato de intenciones entre su organización y la nuestra, 그리고 이제 돌아오자마자 y ellos tienen centros en 7 estados de toda Estados Unidos. 2박 3일 함께 있게 되죠. Al regresar de Estados Unidos, después de este acontecimiento, estaban esperándonos ya aquí en nuestra iglesia los japoneses del 진행하시고 인도하시고 grupo DARK. 하면서 제가 하나님 인도를 받게 됐습니다. Yo he visto continuamente cómo Dios está cumpliendo su palabra y obrando bajo esta corriente. 모임에 이분들이 참여하게 됐고 제가 그 자리에서 원식적인 복음을 말하게 됐습니다. Ellos han podido participar en el centro, en la reunión de los que están en rehabilitación que tenemos todas las semanas, y ahí les pude predicar el Evangelio. Ellos hablan de los 12 pasos 그 내용을 가지고 하고 있지만 실제가 빠지는 거예요. y ellos tienen ese contenido de los 12 pasos con los cuales están trabajando. 그 실제를 이야기하면서 복음을 말했는데 이분들이 많은 도전을 받고 감동을 받았죠. Y esos 12 pasos son muy buenos, pero les falta poder aplicarlos de forma real. Con esos 12 pasos yo les he podido explicar el Evangelio y 그래서 아침에 pude predicarles el Evangelio 앞에서 y lo recibieron. 실질적으로 영접 초청을 이렇게 하게 된 거예요. Después, antes de que ellos regresaran a Japón, pudimos invitarles a que pudieran aceptar a Jesucristo 같이 하게 됐어요. y todos ellos aceptaron a Jesucristo. 실제 일본 선교사님들이 그 현장을 보면서 충격을 받은 겁니다. Y los misioneros japoneses que nos acompañaban en ese momento se han sorprendido mucho de este acontecimiento. 전에 제가 거기에 그분들이 하고 있는 모임에 참관자로 갔는데 하나님의 흐름과 시간표 속에 그분들이 이 한국하고도 이 군에서 하는 사역 앞에 이분들이 완전히 그냥 감동을 받은 거죠. Porque yo pude visitar estos centros en Japón con ellos, pero ahora ellos han venido desde Japón y están aquí, y estaban aquí con nosotros. 후속도 지속이 돼야 되잖아요. También tenemos que darle una continuidad a este encuentro. 일본 중독자 시설에 본인들이 들은 우리의 내용 메시지를 자기들이 듣고 싶다. 그래서 이제 그 현장에 저희 다락방 메시지가 다락방이 열리게 됐습니다. Después de estar una semana con nosotros y ver cómo de forma real convivimos con los adictos y trabajamos con ellos, 중독자들을 ellos han 모아놓은 abierto las puertas para que podamos ir 초청해서 a sus reuniones y nosotros compartir nuestro contenido del Evangelio allí. Además, una vez al año tienen una 선교를 해도 reunión donde invitan a los familiares y en esas reuniones nos permitirán también predicar el Evangelio una vez al año. 실제 흑암 무너지고 실제 하나님이 역사하는 걸 우리가 봐야 돼요. Tenemos que ver de forma real cuando el culto toma lugar en nuestra vida, como de forma real también la oscuridad es quebrantada. 이게 카톡을 보냈다. Y ayer me escribieron un mensaje. 일본말로 보냈는데 이제 뭐 번역이 돼가지고 뜨더라고요. Me lo enviaron en japonés y 형제 이러면서 탁 문자 와서 me lo enviaban traducido al coreano y me decía hermano. 형님들 보고 싶습니다. Y yo también les contesté, os echo de menos. 일본 가잖아요. Y en mayo voy a Japón. 제가 가는 그 현장에 찾아오기로 했습니다. Entonces dicen que van a venir al lugar donde yo voy. 문을 여시는 거죠. Dios está abriendo la puerta. 내가 아침에 상임위원회 메시지 때 제가 잠깐 이야기했습니다. Entonces lo he dicho durante la reunión 어제 저녁에 선교 de la asamblea de la iglesia. 멤버가 전화가 왔어요. Ayer un pastor responsable de las misiones de Darapan me llamó 나라 담당을 좀 부탁하려고. y me dijo, quiero encargarte y a ti y a tu iglesia una nación. 선교사 한 가정이 있었는데 쉽게 말하면 이제
había una nación que había un misionero, pero este misionero ha salido de Darapán. 목사님과 목사님 교회가 좀 책임져 주면 안 되겠냐? Entonces me llamó para decirme, ¿por qué no tú y tu iglesia os encargáis de esta nación? No hay ni una persona de Darapán allí. 선교사 한 가정 있었는데 탈달하게 Había solo una familia misionera y se ha ido. Entonces le dije, vale. 그리고 그분이 그러더라고요. 목사님하고 목사님 교회는 가능하지 않겠냐 이래 이야기하더라고요. Entonces es un país que no tiene muchas conexiones ahora mismo con nosotros, pero tu iglesia y tu pastor 선교대를 앞두고 하나님 pienso que está preparada para afrontar este desafío. Yo veo que Dios nos ha encargado este país también. Ese país es Georgia. Georgia. 인구가 한 370만 됩니다. Tiene como 3.700.000 habitantes. 세상에서 가장 어떻게 보면 빠르게 기독교를 국교화한 나라이기도 합니다. Y es la nación que más rápido cambió al cristianismo. 380년도인가 그 나라에 여왕이 병이 걸렸는데 성니노라는 갑바도기아 출신 여성 선교사가 복음 전하고 그 여자가 왕비가 치유되면서 또 왕이 복음을 듣고 국교화하게 된 겁니다. Cerca del año 380 después de Cristo, la reina de esa nación cayó enferma y una misionera pudo tratarla para la sanidad y desde ese momento pudieron recibir el evangelio. 우리와 같은 기독교 흐름이라기보다는 거의 러시아 정교의 캐톨릭 배경이겠죠. Entonces, más que una corriente como la nuestra evangélica, es una corriente católica 특히 그리고 주변의 국가의 중간에 딱 사이에 있는 y una corriente que viene de las iglesias ortodoxas de Rusia. 소식 딱 듣고 Es un país que está entre Asia y Europa, por lo que tiene las dos culturas. Por la noche escuché, después de que me dijera y recibiera esta llamada, pude estar investigando sobre esta nación. 하나님이 한 나라를 구체적으로 어떻게 살리는가를 확인할 수 있는 축복의 기회가 될 겁니다. Pienso que 아무것도 없는 아무도 es una gran oportunidad donde no hay nada en esa nación, pero 여러분 보게 될 donde podamos ver cómo a través de nuestra iglesia Dios abre la puerta para una nación y lo salva. 제가 조지아어를 쓰기 때문에 선교하기가 힘든 나라예요. Es un país que es difícil para hacer las misiones, porque tienen su propio idioma. 러시아를 좀 쓰지만은 실제 그 나라 언어가 따로 있어요. Ellos tienen su propio idioma, pero también están influenciados por otros países de alrededor. 관광지에 가야 젊은이들이 영어를 조금 사용하는. Entonces, los jóvenes saben hablar un poco de inglés también. 근데 그 나라를 통해서 유럽도 갈 수 있고 쉽게 말하면 아시아도 살 수 있고 러시아도 살 수 있어요. A través de esa nación puedes ver Asia y puedes ver también 그래서 하나님 Europa. 유럽과 중앙아시아 쪽에 있는 연결된 제자들 중심으로 제가 한번 들어가 보려고 기도하고 있습니다. Y estoy orando para poder visitar ese país con los discípulos que están en 하나님이 완전 바닥에서부터 또 지금까지 el este de Europa. 통해서 한 나라에 하나님이 예비하신 제자 찾고 세우는 전도 운동의 흐름을 한번 전달해 보려고 합니다. Y quiero empezar a compartir desde la más base esta corriente del Evangelio a esta nación. 그래서 저와 우리 교회에 하나님 주신 29차 선교대 축복의 시간표라고 생각합니다. Y pienso que es la bendición que Dios nos está dando a nuestra iglesia para este 29 Conferencia Mundial de las Misiones. 우리가 하는 게 하나님 하시는 걸 보게 되거든요. Si tú te aferras al pacto, verás que no eres tú, sino que Dios lo hace. 제가 일본을 중동 예방 전도학교라는 흐름으로 지금 들어간 지 3년 됐잖아요. Hace 3 años que Dios me permitió entrar nuevamente a Japón. 그래서 제가 한 2년 정도 이렇게 일본에 들어가서 사역을 보면서 제가 하나 마음에 딱 기도가 되더라고요. Después de estar visitando Japón 2 años cada mes, hay algo que Dios puso en mi corazón. 그래서 여러분 잘 아시다시피 제게 너무나 필요했고 제게 심부름을 잘했던
Entonces fue cuando decidí enviar al asistente pastor John Lee a Japón, aunque él era mi secretario y me ayudaba mucho. 얘기를 했어요. Y le dije, 너는 1년 만에 내 메시지 통역해 이랬어요. en un año tienes que aprender el idioma hasta el punto de poder traducir mi mensaje. 그걸 아는 사람은 조 목사 그거 좀 무리야 이러시더라고요. Las personas que conocen los idiomas dicen, en un año será muy difícil. 실제 일본어로 설교하려면은 최소한 2년, 3년은 간대요. Normalmente necesitarás 2 o 3 años. 그래도 설교는 힘들대. Y predicar en otro idioma es difícil. 이번에 저하고 장인산 추임사보 미국 같이 갔잖아요. En esta ocasión, este fin de semana pasado, el misionero Chang de Japón y yo estuvimos en Estados Unidos. Entonces, él por primera vez se puso en el púlpito a predicar en japonés. 장인산 수임사님 듣다가 본인이 놀려더라고요. El misionero Chang, al escuchar cómo él predicaba en japonés, se sorprendió. 일본에 와가지고 배운 언어가 아니고 일본 사람이 하는 말 용어로 일본어 메시지를 하더라. Porque él usaba expresiones no de un coreano que ha aprendido japonés al ir a Japón, sino de japoneses. 은혜를 이빨 받은 거예요. Entonces los creyentes también recibían gracia. 그래서 제가 대충 감잡았어요. Entonces yo tengo esto en mi corazón. Es que yo sé quién es este asistente pastor Lee y sé que él no estudiaba bien en el colegio. 사십고 본인이 언약을 잡았어요. Pero yo sé que él ha encontrado el pacto de Dios y que Dios ha obrado en su vida durante este año. Y él iba a una academia de idiomas. 제가 그 교회 미션홈에 시행하도록 만들었고 Y después 중독자들과 함께 살게 만들었어요. Y después está viviendo en la casa de misión con 그러니까 하나님 personas con problemas mentales allí en Japón. 친구가 언약을 잡고 기도하는데 나는 하나님 역사라고 확신해. Dios, yo he visto cómo ha obrado en su vida cuando él ha podido encontrar el pacto de por qué ha de estar ahí. 그는 은사가 있다 없어요. No es que él tenga una gracia especial 근데 제가 그 친구를 o una gracia para aprender idiomas. 따라 일본 선교 현장을 갔는데 지금 장난이지요. 그냥 뭐 스고이 개사고 뭐 다이조브 데스 개사고요. 뭐 한마디씩 흉내 내는 거 보고 내가 그냥 보냈어요. Entonces él viajaba conmigo a Japón y yo le veía que él bromeaba hablando las palabras que él sabe en Japón, palabras sueltas. Y yo al ver esto dije, pues le voy a enviar ahora para que no bromee tanto. 나이 30 돼가지고 일본 가가지고 1년 만에 그 현지 언어로 메시지를 한다는 게 이게 여러분 진짜 하는 역사입니다. Tenía 30 años cuando le envié y en un año ha podido predicar en japonés. Pienso que es la obra de Dios. 실제 하나님이 살아계시고 그 하나님의 능력이 여러분이 실제 경험되고 체험되지면은 가능할 겁니다. Si Dios realmente está vivo y obra, pienso que es posible. 위원회 때 제가 히브리어 썼잖아요. Y hoy en la reunión de la mañana he podido escribir en hebreo. 그러니까 하나님이 원하는 부분 잡고 기도하니까요. 하나님이 내게 역사하시는 걸 내가 느낀다. Yo veo que cuando he encontrado lo que Dios quiere y Dios me está dando, y al aferrarme a ello, Dios me da la gracia para hacer todo posible. 전문인들은 제 말 잘 알아들어요. De forma especial, los que tienen talento, los especialistas, han de entender bien mis palabras. ¿Por qué Dios en su horario obra? 하나님의 역사의 흐름에 시간표를 보고 인도받는 겁니다. Viendo el horario de Dios, Dios obra. 하나님의 못 보면은 여러분 입장에서 저렇게 원식적으로 보고 말하면 이 사람들이 어떻게 생각할까? 그게 여러분 생각. Si yo hablo el Evangelio ahora a esta persona, ¿qué es lo que pensará? Eso es tu pensamiento. 코로나 때 사람들이 기독교를 많이 욕했죠. Durante el tiempo del COVID, las personas criticaban a las iglesias, diciendo, no nos podemos reunir ahora, ¿por qué en las iglesias os queréis reunir? 사람들이 그게 답을 못 합니다. Las personas, incluso muchos creyentes, no tenían una respuesta clara a esto. 소리를 듣는 여러분들이 그 상대방 불신자들이 그 말을 하는 이유를 알아야 돼요. Tenéis que entender la razón de por qué los no creyentes hablan este tipo de comentarios. 그렇게 코로나 때 모이냐라고 묻지만은 실상은 너희들이 그렇게 모일 수밖에 없는 이유가 뭐냐라고 묻는 거거든요. Están diciendo de forma con una crítica, ¿por qué os reunís en tiempo de COVID? Pero en realidad están preguntando, ¿cuál es la razón por la que os tenéis que reunir? 그렇게 어려운 가운데 교회는 그렇게 모일 수밖에 없느냐고 묻는 건데 대답을 못 하는 거거든요. Es un tiempo de pandemia donde
el virus se puede esparcir de persona a persona. ¿Por qué os tenéis que reunir? 그렇게 묻고 공격하니까 기독교인들이 거의 대부분 답을 못. Y la mayoría de los cristianos no pueden dar una respuesta clara a esto. ¿Por qué? 그렇게 기독교를 개독교하잖아. Por eso critican e insultan a los cristianos. 좋아, 여러분은 그 사람들에게 말해줄 수 있어요. Vosotros tenéis que tener bien claro estas ideas y ser capaces de darles una respuesta. 모일 수밖에 없는가에 대한 진짜 문제가 뭐며 왜 우리가 모여서 그렇게 예배하는가에 대해서 여러분 답을 줄 수 있어야 돼. Tenéis que ser capaces de poder compartir por qué nosotros nos tenemos que reunir aún en medio de crisis o pandemias. Yo tengo la respuesta. 여러분 알다시피 저희 교회가 코로나 때 더 하나님 역사했어요. Y sabéis bien que Dios obró 그때 더 역사했잖아요. más en nuestra iglesia durante el tiempo del COVID. 깜짝같이 모이잖아. Durante el COVID nos reunimos incluso más. ¿Por qué? Porque estamos en un pueblo que no hay nadie. 그럼 실제 뭐 다락방에 어떤 여러 가지 문제 터지고 뭐 이런저런 일들이 막 일어날 때 저희 교회는 하나도 안 흔들렸어요. Y cuando ha habido problemas en Darapán, donde muchas iglesias se han tambaleado, nadie de nuestra iglesia se ha tambaleado. Y Dios nos ha dado una gracia aún mayor. 그때 저희가 성전 헌당했어요. En ese tiempo de crisis, Dios nos dio 근데 그러면 la oportunidad de poder construir el templo. No solo construirlo, sino construirlo sin ninguna deuda, pagándolo todo. 우리에게 최고 축복이시라고. Este tiempo de las dificultades han sido los tiempos de gran bendición para nuestra iglesia. 성전 헌당했잖아요. En ese tiempo de persecución, 그때 우리는 입당이 아닙니다. 헌당하고 입당이. no es que hemos construido o terminado la construcción del templo, sino que lo hemos construido sin ninguna deuda. ¿Por qué? Tenéis que conocer esto bien. 축복의 비밀을 가지고 있어야 돼요. ¿Por qué? Todos tenéis que tener la respuesta a este secreto. 지금 다 예배드립니다. Todos dais culto. 차례 다 와요. Estáis aquí dando culto a Dios. 성거대 똑같이 예배하잖아요. Todos tenéis 근데 실제 예배가 la misma túnica del coro también. Pero hay personas que están dando culto de verdad y otros que no. Hay personas que les funciona y hay otros que no. Sería bueno que os funcionara a todos, pero es así una realidad. 여러분 오늘 이 시간에 실제 예배가 된다. 어떻게 될까요? Si hoy de verdad te funciona el culto, ¿qué ocurre? 다섯 가지 기초가 응답으로 옵니다. Vienen los 5 básicos como respuesta a tu vida. 다섯 가지 기초, 빵부터 지교회까지 응답으로 온다니까. Desde el Darapán hasta la iglesia regional viene como respuesta a tu vida. 빵부터 지교회까지 응답을 받으려고 하지 말고 그 응답이 올 수밖에 없는 실제 예배의 비밀 속으로 들어갑니다. Donde no se trata de recibir la respuesta de los 5 básicos, sino que así como el culto real toma lugar en tu vida, esta respuesta viene a ti. Entonces, ¿qué ocurre? 저와 여러분의 평상시 삶이 En tu vida diaria, 전도와 선교 속에 있게 돼요. tu vida se conecta con las misiones y el evangelismo. 따로 선교 따로 Las misiones aparte, el evangelismo aparte. Es algo que yo hago aparte, el evangelismo, las misiones no, sino que tu vida en sí es el evangelismo y las misiones. 그러면 여러분이 당연하게 캠프의 응답이 오게 돼 있습니다. Entonces, te viene la respuesta del campamento. 캠프 한다고 되는 게 아니고 캠프가 될 수밖에 없는 축복 속에 있게 된다. No porque hagas campamentos que te funcione el campamento, sino que tu vida estará dentro de la bendición del campamento. 여기까지 응답 받으려고 캠프 해가지고 뭐 역사를 보려니까 안 되지. Porque quieren recibir la respuesta de los 5 básicos, generan y abren eventos, programas para hacer campamento, por eso no les funciona. 보좌의 특별 망대가 섰버려요. Entonces, en cada uno de vosotros se establece esta torre absoluta del trono. 망대가 서면 어떻게 되죠? Esta torre especial del trono. Cuando se establece en ti, ¿qué ocurre? 말씀과 기도와 전도가 여러분에게 성취되는 응답이 와요. Vendrá la respuesta que donde ves el cumplimiento de la palabra, la oración y el evangelismo, los 3 de hoy. 기도, 전도가 여러분하고 맞아진다. La palabra, la oración y el evangelismo concuerda con tu vida. 그다음에 어떻게 될까요?
Entonces, ¿qué ocurre? 세계 복음화의 문이 실제로 열리게 됩니다. La puerta para la evangelización del mundo empieza a abrirse. 세계 복음화의 문이 열리는데 그냥 여러분이 세계 복음화 아니고요. No es que se abra simplemente la puerta a otra nación 개인 o al mundo, 교회 현장에 대한 미션을 가지고 여러분 세계 복음화를 하게 됩니다. sino que puedes ver la evangelización del mundo y la misión que ha de ser transmitido a una persona, a la iglesia y al campo. 여러분이 인도하시는 문이 De forma muy concreta, Dios guía tu vida y abre las puertas. 전화 와가지고 조지아라는 나라 목사님 좀 맡아달라 나라 담당 부탁하는데 제게는 그게 응답입니다. Y ayer me llamaron diciéndome, encárgate de la nación de Georgia. Y para mí es una respuesta. 뭐 관계된 자도 없는데 그게 어떻게 할 수 있겠냐 아이가 그게 응답이에요. No hay nadie allí que conozcamos, no hay tampoco misionero. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Eso es la respuesta. Y es una oportunidad para nosotros. 그러니까 어떻게 하냐 순교수도 없고 관계된 자도 없고 제자도 없는데 그게 어떻게 나라 담당을 할 수 있겠냐 이렇게 말이죠. La mayoría puede pensar, ¿cómo, si no hay nadie conectado, cómo podemos ser responsables de esa nación? 저는 그게 응답이에요. Para mí eso es la respuesta. 오케이. He dicho, vale. 그래서 오히려 뭐 이런저런 관계된 사람 없는 게 훨씬 편해요. Es más cómodo para mí si no hay nadie allí que esté conectado. 바로 제대로 시작하면 돼요. Porque puedo comenzar correctamente. 그러면 어떻게 되겠습니까? Entonces, ¿qué ocurre? 분명히 예수님이 제일 모시겠죠. Vendrá Jesús nuevamente. Y vendrá el juicio. 주님 제일 모시면 종말입니다. Si viene Jesucristo, es los últimos tiempos. 신앙생활을 하는 사람들이 진짜 예수님이 다시 오실 재림의 날을 진짜 기대하며 바라보며 신앙생활 하는 사람들 그걸 더 봅니다. Las personas viven o han de vivir la vida de fe 오시는 anhelando esta segunda venida. 날이 가까워져가고 우리가 정확한 날짜는 알지 못하지만은 분별은 합니다. No sabemos realmente qué día va a venir, pero sabemos que se está acercando por lo que nos dice la palabra de Dios. 그리고 지속적으로 이 일을 본격적으로 하는 겁니다. Por eso nosotros siempre preparamos la continuidad, la reproducción, 망대를 세우고 levantando las torres, 가고 이정 caminando por el itinerario y dejando las señales atrás. 여러 딱 되게 됐습니다. Esto es lo que toma lugar. 이럴 거면 딱 잡고 Entonces tienes que aferrarte al pacto. 이거 자꾸 관심 가지 말라니까. No tengas el interés en la respuesta en sí. 캠프가 되니 안 되니 뭐 누구 ¿Funciona el campamento o no? ¿Qué campamento es el correcto? No es lo importante esto. 여러분이 오늘 실제 예배가 되기 시작하면은 여러분의 평상시 삶을 통해서 전도가 되진다고요. Si el culto verdadero toma lugar en tu vida estará conectado con las misiones y el evangelismo. 하나님이 여러분에게 주시는 보좌의 특별 망대가 섰분다. Entonces tu vida en sí se levantará como esa torre especial del trono. 가지고 세계를 보면은 세계가 연결되게 돼 있어요. Con esa respuesta, si miras al mundo, se abren las puertas para el mundo. 제가 중독이라는 시대의 문제를 가지고 지금 전 세계를 제가 가잖아요. Y yo voy ahora por todo el mundo con este problema de la adicción. 여러분 일본이 우리나라보다 얼마나 앞선 나라입니까? Japón es una nación que está más avanzada que la nuestra. 중독자 치유하는 시설만 해도 저희 나라보다 30년은 앞섰어요. Incluso los centros de rehabilitación están mucho más avanzados que los nuestros. 14개 도시에 완벽한 시스템을 세우고 돌아가고 있는 치유 시스템입니다. Tienen sistemas establecidos firmemente en 64 ciudades. 현장 보고 이분들이 인정하고 갔잖아요. Pero estas personas han venido a ver aquí nuestras instalaciones y pueden reconocer 듣겠다라고 나오는 거는 기적 같은 일이에요. que lo estamos haciendo muy bien y que necesitan este contenido y que quieren escuchar el mensaje. Eso es un milagro. 세계 보고만 La evangelización del mundo no es difícil. 하나님은 지금도 그 일 하고 계시니까. Dios lo va a hacer. 그래서 제가 워싱턴을 갈 때
또 워싱턴 가기 전에 워싱턴에 우리 김성범 목사를 내가 데리고 그 현장을 같이 갔잖아. Por eso, cuando estuve en Washington, pude llevar al pastor Kim Sang-bom al campo conmigo. Y él hacía forum conmigo. 그래서 같이 탁 갔을 때 그 사람들이 총 대표가 그렇게 하나하나 막 따질 때 자기는 마음으로 그래 말이야 미국이 말이야 이렇게 쉽게 오케이 하겠나? 또 안 되는구나. 이런 생각이 막 드는데 1시간 동안 대화하는 중에 하나님이 그 사람이 역사하는 게 보이더래요. Y el pastor Kim Sang-bom hacía forum porque antes de firmar nada en Estados Unidos, esta organización, la líder, la CEO de la organización, pues empezaba a preguntar una cosa a la otra, si tenemos certificados o no, pero que en medio de todo eso, él vio cómo Dios cambió el corazón de esta persona. 중독이라는 문제에 대한 어떤 시스템을 이야기하는데 이걸 받아들인다는 것은 그건 하나님 역사를 되는 거예요. Ellos son Estados Unidos, nosotros Corea del Sur, que vayamos y que hablemos sobre el sistema, sobre cómo hay que hacer la adicción, no es fácil para ellos recibir nuestras palabras. 갔다 오고는 그 이야기 하더라고요. Y al venir, al volver de ese campo, un pastor dijo esto: 유행 가시겠네요. 이러더라고요. de verdad, pastor, vas a ir a las Naciones Unidas un día. 뭐 제가 유행 가려고 몸부림칩니까? Entonces le dije, pues yo no estoy haciendo esto para ir un día a las Naciones Unidas. 유행법입니까? 뭐 백악관도 갈 수 있고 뭐 Pues 인도하시면 가. sí, puede que llegue el horario donde tenga que ir a las Naciones Unidas o a la Casa Blanca. No sé cómo Dios va a obrar. 제가 지금 어떤 축복의 흐름 속에 있는 걸 아셔야 된다. Tenéis que saber bajo qué corriente estamos. 시대에 다락방이라는 성경에서 했던 그 전도 흐름에 지금 그대로 여러분이 걸려 있다는 것을 여러분 확신하셔야 돼요. Tenéis que tener la seguridad de que estamos bajo la corriente en la que Dios nos ha llamado 그래서 진짜 para hacer el evangelismo bíblico. 감명부터 이 언약을 확실하게 전달해 보자. Y yo he compartido esta corriente y este pacto a una persona, a cada una. 아무리 방해하고 핍박해도 하나님이 예비된 한 사람은 그런 방해가 와도 안 흔들리도록 하나님이 예비해놨다. Sabiendo que Dios ha preparado al discípulo para hacer esto, aun viniendo persecución, sé que no se va a tambalear. 사람들은 그 언약 확실히 잡았고. Por eso los pastores solo tenéis que tener este pacto. 근데 이제 사람들이 이제 주변의 소리, 뭐 말들, 환경, 계산 따지고 이러다 보니까 원색적으로 진짜 원리대로 성경대로 못 하는 거예요. Las personas no pueden hacerlo bíblicamente porque solo piensan en su dinero y calculan y 장로들이 뭐 이런 소리 저런 소리 뭐 oyen rumores, sus situaciones, circunstancias, problemas, que si hay creyentes que vienen a este lugar, al otro, al escuchar estas cosas se mueven sus corazones, es porque no han encontrado o no están firmes en este pacto. 저는 이럴 게 없거든요. Yo no necesito nada de eso 저는 이럴 게 없어. y me siento que no tengo nada que perder. 그래서 실제 예배가 되어진 사람이 누구죠? Entonces, ¿quién es aquel que realmente disfruta del culto verdadero? Fue Abel. 그리고 이 아벨은 죽고 하나님이 셋을 주셨어요. Después de que Abel muriera, Dios les dio a Set. 에노스입니다. Y Set tuvo hijo, que es Enos. Ellos pudieron disfrutar del culto verdadero. 자, 실제 예배가 되는 중에 평상시 삶이 전도와 선교 속에 있게 되진 인물이 나온 거예요. Bajo las generaciones de aquellos que el culto verdadero estaba tomando lugar en sus vidas, Dios levantó a una persona, ese es Enoc, que nació de estas generaciones. 연결돼가 나오겠죠. Y la semana que viene hablaremos. 그럼 이제 그 에녹 가운데 이제 보좌의 특별망대가 세워진 사람이다. Hablaremos de cómo Enoc se levanta como esa torre, como a través de él se levanta la torre especial para la época, que es Noé. Es la torre especial del trono. ¿Quién construyó el arca? 그러니까 실제로 뭡니까? 심판이 임하잖아요. Viene realmente 그 재앙과 심판에 있는 사람들 건지니 el juicio. 이 메시지 흐름이 성경에 있는 흐름 그대로라니까. Esta es la corriente que podemos ver a través de las generaciones en la Biblia. 우리 다락방 메시지가 아니고 Vienen los desastres, pero Dios levanta 우리 메시지
de forma paralela al discípulo y lo establece como torre especial para el evangelismo. También hay personas que no les funciona el culto. ¿Quiénes son aquellos que no les funciona el culto? Es Caín. 이 가인이 하나님을 떠나면서 성을 쌓았잖아. 그 아들 이름 Caín tuvo un hijo también que se llamaba 아들의 Enoc 나가지고 성을 쌓았어. y centrado en él se levantó una ciudad. 한때 잘 나갔지요. 하나님과 등지고 하나님 필요 없이 자기 이름을 내고 잘 살았어요. Donde él vivió muy bien en el mundo, levantando su propio castillo, 이런 배경 estableciendo su nombre en la historia, 그냥 하나님 떠나고 하나님 안 믿고 뭐 자기가 주인 돼서 살아가면 그냥 그렇게 살아. bajo una corriente donde no creían en Dios y solo miran lo físico, lo material, 성을 쌓았다. donde piensan que no necesitan a Dios en sus vidas y que de esta forma pueden ser felices, pueden vivir bien. 내리고가 서는 거예요. Ellos construyeron estos muros, estas grandes ciudades que de forma invisible son su pensamiento y altivez de corazón en contra del conocimiento de Dios. 하나님을 떠나서 이 자기 아들의 이름으로 성을 쌓았다는 것은 하나님을 대적하는 일들이 일어나는 거예요. Caín quedó alejado, separado de Dios, y su hijo levantó esta ciudad en su nombre. 이 가인만 그런 게 아니고 모든 사람이 저와 여러분도 모르게 사단의 망대가 여러분에게 세워져 있다는 걸 깨달아야 돼요. No, esto no solo ocurrió en la vida de Caín, sino que tienes que saber que todas las personas tienen estas torres de Satanás en ellos. 어느 날 라멕이라는 인물이 나타나요. De estas generaciones, un día aparece 라멕이 특징 una persona, un hombre que se llama Lamec. 그냥 불신자 상태로 하나님 없이 살아가면서 그냥 살 줄 아는데 어느 날 여러분에게 문제가 막 터지는 거예요. Vivían las generaciones separadas de Dios como no creyentes, pero un día aparece un personaje especial también, Lamec, 있던 것들이 이제 막 터지는 거죠. donde las torres de Satanás han estado obrando de generación en generación y un día aparece este personaje. 이 인물이 하나님이 한 남자와 한 여자를 통해서 결혼하게 만들었는데 이제 두 여자를 택하게 됩니다. Donde por primera vez este hombre escoge a dos mujeres. 하나님의 창조의 Dios lo había creado 인간이 주인 가족 dándole a un hombre una mujer y hasta ahora venía bajo esa corriente, pero él elige a dos mujeres por primera vez, 아다라는 여자와 cambiando, empezando a cambiar el orden que Dios ha establecido para las familias. Tuvo una mujer que se llamaba Ada, 야발과 con la cual tuvo dos hijos que se llamaban Yabal y Yubal. 야발과 아이를 낳았습니다. Y Sila, su otra esposa, tuvo un hijo que se llamaba 두발은 하는 사람이에요. 두발과 아이는 첼로. Tubail, 이 라멕이 어느 정도로 Tubagail, Yubalcail, Caín. 가인이 별은 7배라도 나는 77배다 이랬어요. Uno de los hijos se dedicaba a la música, 얼굴에 상처 donde cantaban las atrocidades de 자랑하는 su padre, Lamec. 범죄하고 사람을 Y el otro construía armas para matar a otras personas. 어느 날 Creaban 기록하고 canciones de cómo esto iba ocurriendo. 이 라멕을 딱 보면서요. Entonces, al ver la vida de Lamec, 좀 불신자 상태로 흘러가는 길에 어느 날 Es- 중독 시도가 와버린 겁니다. el problema de la adicción que un día viene a la persona que vive bajo los 6 estados del no creyente. 세계가 마약으로 중독된다. 하나님 떠난 인간의 결과 라멕 같은 인물이 어느 날 태어난 것처럼 이 시대에 중독 시대가 전 시대를 잡아버린 겁니다. De esta forma, de forma real, podemos ver como en esta época personas como Lamec se levantan bajo el problema de la adicción en sus vidas. 중독자 중독 끊게 하려고 온 거 아닙니다. El adicto no es que venga hasta aquí 여러분의 porque sí. 여러분의 질병 문제를
Jesucristo no vino simplemente para sanarte de tu enfermedad o de tu adicción, 근본 문제를 해결하려고 sino a restaurar el problema fundamental, 떠나니까 죄 문제, 사단 문제, el problema de estar separado de Dios, el problema de Satanás, el problema del pecado. 를 모르니까 와지는 결과 Para solucionar esto, Jesucristo tuvo que hacerse hombre, venir a esta tierra y morir derramando su sangre. Aquel que no conoce este secreto no puede disfrutar del culto verdadero. 있으니까 안 믿어 하나님. Ellos, porque tenían todo lo material y el éxito, no necesitaban a Dios. Decían que no creían en Dios y que no lo necesitaban. No tenían una razón por la que creer en Él. ¿Por qué? Pensaban que lo tenían todo. 그리고 막 문화, Tienen la cultura, tienen el poder, pueden gobernar, son los líderes, 을 가지니까 하나님 poseen lo del mundo. Entonces no necesitamos a Dios en nuestras vidas. 그런데 하나님이 실제로 예배 드리는 자가 있잖아요. Pero hay personas a las que les funciona el culto, 아벨과 셋과 에노스입니다. donde personas como Abel, Set o Enos, 정말로 하나님이 아벨과 아벨의 예배를 받으셨죠. Dios recibió a Abel y su culto. 돌 맞아 죽었어요. Dios recibió, 가인이 죽였어요. pero Caín le mató. 가인이 실제로 아벨을 죽였지 가인의 마음에는 죽일 수가 있다면 자기의 예배를 받지 않고 자기를 꾸짖는 그 하나님을 죽이고 싶은 마음이 가인에게 가득. Caín mató a Abel, pero en realidad Caín quería apedrear a Dios. 하나님을 죽일 수만 있고 보고 대적할 수만 있다면 하나님께 대적할 건데 Era capaz de desafiar, de retar a Dios 눈에 보이는 아벨을 죽인 거라. y quería matar a Dios, pero Dios es espíritu y no era visible para él, ni estaba a su alcance, por eso mató a su hermano. No es que tú no quieres obedecer, sino que tienes un estado donde no puedes obedecer a la palabra de Dios. ¿Pensáis que simplemente odias 이 사람이 내게 너무 힘들어. a esta persona? 문제를 해결하고 싶어. Esta persona no me gusta nada. Quiero que se aleje de mí. 여러분이 아내하고 관계가 안 좋아서 여러분 딴짓하잖아. Tengo problemas con mi esposa. Es que no la aguanto a mi esposa. ¿Pensáis que esto es así porque sí? 원하는 게 아니고 여러분 마음은 딴 사람한테 가잖아. No es que queráis simplemente solucionar tu problema con tu esposa. 딴 여자한테 여러분이 기웃거리고 딴 여자에게 관심 가지잖아요. Tú tienes interés en otras mujeres. Pones tu corazón en otros lugares. No es el problema con tu esposa. Tienes que conocer tu estado. Tu esposa no es el problema, es tu estado. 예배 안 돼요. 예배 안 된다니까. 예배 자리에 와 있어도 예배 안 돼. Están aquí en el culto, pero no puedes dar culto. 말씀 안 들어. Estás escuchando la palabra, pero la palabra no entra en ti. 이제 미션 같이 있다 보면은 싸움도 자주 벌어져요. Al estar en la casa de misión también puedo ver cómo pelean. 그냥 뭐 그러다 보면은 좀 나이 좀 있고 또 뭐 좀 성질 더러운 놈이 행세를 하겠지요. Y aquellos que son más mayores o que tienen más carácter, hablan 그래서 그런 이야기하겠죠. y dicen esto. 새끼야, 니는 나 소통이 안 되는 놈이야. 하면서 막 두들기겠죠. Y también dicen, no puedo ni comunicar contigo. ¿De verdad será eso? 진짜 그 엄마가 소통이 안 돼서 혼내는 겁니까? ¿Será que le estás insultando y criticando porque no escucha lo que te dice? No, delante de Dios ellos no están cómodos. 본인이 실제 그 문제를 보면서 그 사람을 보면서 기도 안 되고 실제로 뭐냐 그 사람에 대한 이해가 안 되니까 내 속에 올라오는 거 내가 못 견디니까 한 짓이잖아요. 그거 못 보면 여러분 안 바뀝니다. Si no eres capaz de ver esto, no podrás cambiar nada. 그래서 또 메시지는 또 그래 합니다. 내가 니를 때릴 수밖에 없는 이유. 네가 나한테 맞아야 되는 이유. Entonces también les dicen esto, la razón por la que te tengo que golpear. Los predican así, de esta forma. Eso no tenéis que hacerlo de esta forma. 철마가 지금 안 편하구나.
Tienes que darte cuenta, no actúa así porque sí, sino que 깨달아. no escucha, 그는 성질 부리고 때려 넣으면 못 깨달아. no escucha porque no tiene paz en su corazón, 내가 때리고 막 그게 no tiene paz delante de Dios. 있으면은 자기가 Si le golpeas, puede que el que es golpeado lo pueda entender, pero el que golpea no entenderá realmente esto. 라면 상타하고 뭐가 달라요? 지를 괴롭히는 놈을 지가 그냥 죽인 걸 막 그냥 막 자랑하고 돌아다니. 근데 이 아벨이 돌맞아 죽었는데 창세기 3장 15절에 그 언약을 전달해드린 아벨이 죽었는데 하나님이 끝을 내리십니까? Abel, que estaba disfrutando del culto, fue asesinado, pero la corriente murió con él. 씨를 주셨어요. No, Dios dio otro 셋이 아들 에노스를 놓고 otro hijo, 에노스를 Set, 지었는데 quien tuvo más hijos, entre los cuales uno es Enos. Enos significa, es la razón por la que el hombre 비로소 사람들이 그때 muere. 불렀더라. 이 셋이 창세기 3장에 A través de Set, 관영해지고 사람들이 죽는 여러 가지 일들을 보면서 él empezaba a clamar a Dios al ver la corriente en contra del Evangelio que se estaba levantando, donde Dios respondió y levantó una generación donde de forma real les funcionaba el culto. 우리의 연약과 부족함이 하나님을 떠난 창세기 3장의 결과로 와줄 수밖에 없는 인생임을 깨달아 알고 그리스도에 만드는 우리를 알고 그리스도 붙들기 시작했다 이 말이에요. Nosotros podemos ver la corriente en la que Dios está guiando a su pueblo también en Génesis 3. Y ver la corriente de Génesis 3. 또 붙드는 은혜 있게 되길 바랍니다. Deseo que al ver esta corriente puedan encontrar y aferrarse a Cristo. 그 내가 도저히 안 될 수밖에 없는 인생임이 안 깨달아지면은 그리스도가 우리에게 은혜가 아니에요. Si yo no entiendo que mi vida no funciona para nada, no necesito a Cristo. 내가 할 수 있는데 무슨 그리스도가 은혜입니까? Yo lo puedo hacer porque necesito a Cristo. 감흥 없는 여러분이 Si no eres capaz de reconocer que no puedes hacerlo por ti mismo, no necesitarás a Cristo nunca. 그러니까 이 셋과 에노스 하사이만 아벨의 흐름이 실제 무슨 흐름이냐? 실제 예배가 되는 En 흐름이에요. otras palabras, la corriente de Abel es la corriente donde el culto verdadero 오늘 toma lugar. 여러분이 이 자리에 와 있는 것이 중요한 게 아니고 실제 예배가 회복되기를 Que 바랍니다. estés en este lugar no es lo importante, sino que el culto verdadero hoy tome lugar en tu vida. 그리스도라야 되고 그리스도하면 안 되는 여러분을 인정하고 오늘도 하나님의 은혜가 필요한 인생임을 오늘 고백하는 시간 되기를 바랍니다. Donde puedas reconocer por qué ha de ser Cristo en ti. 그러니까 이 아벨의 흐름이라 이 말이에요. Y esa es la corriente de Abel. 죽었는데 하나님은 뭡니까? 셋을 통해서 에노스를 통해서요 예배를 회복하는 역사이다. Abel sí murió, pero a través de Set y después de Nos, Dios restauró todo. 그래서 지금 저와 여러분이 예배가 돼야 되고 하나님은 지금도 예배하는 자를 찾으신다 했습니다. Dios hoy día también está buscando a los verdaderos adoradores, por lo que el culto verdadero tiene que tomar lugar en tu vida. ¿Por qué Dios está buscando a los verdaderos adoradores? Porque no hay este tipo de adoradores, no hay muchos. 이렇게 예배하시는 자를 찾으시니라. Pero Dios está buscando este tipo de adoradores. 하나님 찾고 계세요. Está buscando 진짜 신령과 aquellos que dan culto en espíritu y en verdad. Este tipo de adoradores, Dios los está buscando. 오늘 저와 여러분이 그리스도이면 안 되고 그리스도라야 되는 이유를 알고 오늘 여러분 하나님을 향하여 예배하는 자 하나님을 이 시간에 역사하실 겁니다. Si tú realmente estamos, tú y yo en esta iglesia dando culto verdadero, Dios nos está buscando. Él viene a encontrarnos y nos dará esta bendición al igual que a Abel y a su familia. Si no te funciona esto en ti, ¿cómo vas a caminar con Dios? Como dice el título de hoy. Caminar no significa caminar al lado, por el mismo camino. No es caminar junto con una persona. De lo que estamos hablando. Caminar con Dios no se refiere a ir junto con alguien.
하나님이 나와 함께 하시는 그 sino 관계의 que 의미를 누리는 거예요. disfrutar de mi relación con Dios en medio de todo acontecimiento, en todo momento, en toda situación. 예배가 실제 안 되는데 동행이 어떻게 돼? Si no me funciona el culto, ¿cómo vas a disfrutar de la 예배가 여러분 bendición de caminar con Dios? Esta bendición y respuesta viene a tu vida cuando el culto verdadero toma lugar en ti. ¿Lo crees así? 그리스도로 말미암아 우리가 하나님 만나다. Es tu relación personal con Dios. 두 번째입니다. Número 2. 이게 이제 되면은 하나님과 저와 여러분의 관계가 이제 회복되면서부터 이제 뭐가 나옵니까? Cuando esto viene en ti 실제 이제 예배가 되겠죠. 그 예배를 통해서 y el culto verdadero 조금만 깊어지겠죠. empieza a tomar lugar en tu vida, tu relación con Dios cada vez será más 성교의 profunda. 들어가게 될 겁니다. Entonces tu vida empezará a estar conectada con el evangelismo y las misiones. Y el protagonista de esto, el ejemplo, es Enoc, 65세에 무드셀라를 낳았어요. donde a edad de 65 años él tuvo a Matusalén. 300년간 하나님과 동행했어요. Y después de nacer Matusalén, 300 años estuvo caminando junto con Dios. 에녹은 그 앞에 하나님의 사람들의 족보와는 패턴이 완전히 다르죠. Enoc era totalmente diferente a las personas que habían nacido previa a él. 누구누구를 낳고 살다가 몇 살 살다가 죽었다 이러도 오거든요. Si podemos ver en la Biblia, siempre aparece y nació no sé quién, vivió no sé cuántos años y murió. 그 앞, A través de él nació las siguientes generaciones, tal, y murió. Pero con Enoc lo explica de forma diferente y hasta 2 veces al nombrarle a él dice que él caminó con Dios. 무드셀라를 낳았는데 그 전까지는 그냥 그렇게 살다가 무드셀라를 놓고 났는데 이 사람이 영적인 뭔가 변하고 있었는 거예요. Después de que naciera Matusalén, hubo un cambio espiritual en él. 무드셀라라는 이름의 뜻이 뭐라고 했습니까? ¿Qué significa Matusalén? 심판입니다. Es juicio. 사람이 죽으면 심판을 Después de que él muera, viene el juicio. 그러니까 그 이전까지는 메시아 그리스도가 올 것에 대한 언약을 붙잡았지 심판에 대한 언약을 못 깨달았어요. Él realmente, la mayoría habían encontrado el pacto del Mesías, pero no el juicio que viene para que venga el Mesías. 근데 예수님은 재림 오시잖아요. Jesús viene 재림은 뭐예요? en la segunda venida. ¿Qué es la segunda venida? Es el juicio final. 그러니까 예수님을 믿는 게 전부 다 이 땅에 내 사는 동안에 내 어떤 문제 내게 유익한 거 그런 식으로 믿으면은 한계 올 수밖에 없어요. Si tú solo crees en Dios por tu limitación, por tus dificultades, por cambiar tu realidad, no tendrás más remedio que sufrir. Y el Evangelio no será una respuesta total para tu vida. 하나님의 은혜가 깊으신 거예요. Dios levantó a Enoc y le hizo tener un hijo, Matusalén, que significa el juicio después de su muerte. Este mundo vendrá a juicio. 여러분 그리스도 진짜 제대로 깨달으셔야 됩니다. Tenéis que entender a Cristo correctamente. 그리스도로 오신 예수님을 우리가 제대로 알고 누려야 돼요. Tenéis que conocer a Cristo 그리고 이 땅에는 que vino 심판이 옵니다. y su nombre es Jesús. 이 땅에는 심판이 임합니다. Vendrá un juicio a este mundo. Tenéis que entenderlo. 구원 당연히 말해야 됩니다. La salvación, obviamente, 분명히 심판도 있습니다. pero también hay juicio. 심판이 없는데 구원은 별 의미가 없죠. Si no hay juicio, no tiene significado la salvación. 죄의 심판은 분명히 있어요. Hay un juicio final. 그래서 이 비밀을 에녹이 65세에 깨달은 거예요. Y Enoc pudo entender este secreto 깨달으면서 a edad de los 65 años. 동행하게 돼요. Y desde ese momento, 300 años, caminó junto con Dios, cambiando su estado espiritual. 언약의 흐름, 교회 다니고 믿는 집안 태어나서 그냥 교회 다니고 신앙생활 승률이 아니라 영적 상태가 바뀌어 버렸어요. Cambió su estado espiritual por completo. No es que simplemente venía a la iglesia, que daba culto porque nació en una familia de creyentes. 여러분이 그냥 교회 다니고 신앙생활 한다가 아니고 여러분의 영적 상태가 뒤바뀌어 Pudo entender el mensaje espiritual de esa época al cambiar su estado espiritual. 그러니까 이 아벨 그다음에 셋 에노스 이 흐름이 흐르면서
실제 예배는 회복했는데 이 시간이 가면서 또 뭐냐니까 희미해져 버린 거예요. De forma especial, entonces, 근데 하나님이 그들을 향한 은혜를 주시는 그 흐름에 에녹이 얻어걸릴 뿐이에요. Dios estableció a Enoc 하나님이 bajo esta corriente. No es que Enoc fuera alguien increíble, sino que él recibió la gracia y el pacto llegó a su vida de esta forma. 은혜를 주셔서 영적 상태를 Dios le dio la gracia para cambiar su estado espiritual y entender el juicio que va a venir. 어떤 창세기 3장 15절에 그래서 족보에 보면은요 낳고 이래 나오잖아요. Por eso en las generaciones de la corriente del Evangelio solo aparece que 그게 이제 창세기 esta persona tuvo a estos hijos y tuvo la siguiente persona a estos hijos y él tuvo a los siguientes hijos. No aparece otra cosa. 잡고 낳다 Porque ellos simplemente estaban aferrados al pacto del Mesías que va a venir. Y esta es la generación que esta persona tuvo este hijo y este hijo. 가인을 Y las genealogías aparecen escritas de esta forma. 만남했다 이 말이 뭐죠? 가인이 여자의 후손 메시아로 오실 그 그리스도 그렇게 알은 거예요. Que Eva tuviera a Caín y dijo que es aquel que Dios me ha dado. 우리는 이미 다 Y Abel, que significa que es en vano, 메시아가 그리스도 오셔서 십자가 죽으시고 부활하시고 significa que 다 봤잖아요. ya se habían aferrado a la simiente de la mujer que iba a venir. 근데 아담과 하와 입장을 생각해 보라니까. Pensar en la perspectiva desde Adán y Eva. Nosotros conocemos que Génesis 3:15 es la simiente de la mujer, es Cristo, porque ya ha pasado, ya lo hemos visto, pero ellos todavía no habían venido. Entonces cada vez que tenían un hijo, esperaban, igual es la simiente de la mujer, porque nacían de la mujer. Entonces al nacer Caín, Adán y Eva que habían recibido esa palabra pensaban, este es la simiente de la mujer. 그러나 이제 아벨을 낳았는데 Y después tuvieron un hijo, entonces le llamó Abel. ¿Por qué? 헛되다. ¿Por qué le llamó Abel que es en vano? 자라면서 보니까 ¿Por qué? Porque 재성 ya no les 3장으로 말미암아 하나님 떠난 인간의 재성이 es en vano. 태어나면서부터 Ya tienen a Caín, que es la simiente de la mujer. Es el que he adquirido de Dios. 아이라는 거. Entonces Abel era en vano. 여러분 아담과 하와는 타락 이전에 하나님과 함께할 때그 Después se dieron cuenta que obviamente no es así. 본인 이제 Adán y Eva conocían su naturaleza antes de Génesis 3. Y lo que cambió en ellos después de Génesis 3. Al ver a Caín ya veían el pecado en su vida desde pequeño. 기대했는데 자라는 거 Esperaban que era el Mesías, pero al verle crecer y su forma de actuar, no es el Mesías. 헛되다. Y Abel era en vano simplemente. 근데 하나님이 이 아담에게 은혜를 주신 거예요. Entonces Dios le dio gracia a Adán 이 여자의 이름을 하와라고 지으시고 y le cambió el nombre de Eva, 모든 산자의 의미다. que se llamaba varona antes, a Eva, 떠나면서 참 que es madre de todo ser viviente. 했을 때 아담은 그 언약을 잡은 거예요. Adán se aferró al pacto de Dios. 아, 이 하와를 통해서 앞으로 메시아가 오겠구나. A través de Eva vendrá el Mesías. 그러니까 자기 여자의 이름을 하와로 지면서 모든 산자의 의미다 이랬어요. Entonces le cambió el nombre diciendo, tú eres madre de todos los seres vivientes. 하와의 신앙 고백이 Es el confesión de fe que Adán tenía dentro del pacto. Y esa corriente pasó de generación en generación 하나님의 hasta Enoc, 에녹이 깨달아진 거예요. donde Dios pudo ver bajo esa corriente algo y cambiar su estado espiritual. 왜 우리 인간에게 이런 문제가 올 수밖에 없고 예수 믿고 구원받는다 하지만은 실제 안 될 수밖에 없는 이유. Sabemos que al creer en Jesucristo recibes la salvación, pero ¿por qué 한국 교회에 하나님이 복음을 주셨고 지금까지 이 복음의 흐름이 흘러왔습니다. espiritualmente estamos sufriendo y no tenemos más remedio que vivir como vivimos? 우리가 하고 있는 이 다락방이라는 전도 운동이 성경적 전도 운동, 하나님이 한국 교회와 세계 교회 이 복음을 회복하도록 부르셨고 거기에 우리가 Tienes que entender esto bien claro. Entonces 지금까지 하고 있다라고 저는 믿어요. podrás ver a la iglesia y también por qué Dios ha levantado en esta época al movimiento de evangelismo bíblico de Darapán y qué es lo que tenemos que hacer. 그냥 낳고 그냥 일반적으로 살았어요.
La mayoría de las personas solo pues tuvieron hijos dentro de la corriente, pero Enoc lo pudo entender de forma diferente. Al tener a Matusalén lo pudo entender. 힘해지고 복음의 언약을 놓쳤다는 것을 깨달은 거예요. Que son generaciones del Evangelio, sí, donde están esperando al Mesías, sí, pero que se está perdiendo el evangelismo. Sí, creen en Jesús, pero no pueden hacer el evangelismo bíblico. Yo lo entiendo así. 흐름을 뒷바꿔. Y Enoc cambió la corriente. 게임 체인저가 됐다. Se convirtió en alguien que cambió la partida por completo. Ese es Enoc. 그러니까 에녹은 300년을 하나님과 동행. Entonces, durante 300 años, 자, 여러분, 동행을 하는 él caminó. 우리 어떻게 하나님과 함께 동행할 수 있습니까? Caminó junto con Dios 300 años. 여러분이 어떻게 하나님 만납니까? ¿Cómo os habéis encontrado con Dios? 갈보리 감람산 마가다락방입니다. Es el monte del Calvario, el olivar y el aposento alto de Marcos. 갈보리 감람산 마가다락방 아니고는 우리가 하나님과 함께 할 수가 없어. Si no es a través de la experiencia del monte del Calvario, el olivar y el aposento alto de Marcos, no puedes caminar junto con Dios. 그래서 이야기하지만 또 깊어지고 길어지고 하니까 알아들어야 돼요. Tenéis que escuchar y entender bien esto. 정말로 여러분이 그리스도를 통하지 않고는 우리 절대로 하나님과 동행할 수 없습니다. Sin realmente entender, 진짜 그리스도를 안다. 갈보리 감람산 마가다락방입니다. estas palabras, no podrás disfrutar de la bendición como Enoc de caminar junto con Dios. 안디옥, 로마, Después del aposento alto de Marcos, la 흐름 아래 Antioquía, Roma. Tienes que conocer la corriente en la que viene la iglesia hasta ahora. Entonces puedes ser consciente de la historia y encontrar ese pacto de Dios. 하나님은 지금도 말씀을 성취하십니다. Dios incluso ahora está 하나님은 지금도 우리 기도에 응답하십니다. cumpliendo su palabra. 하나님은 지금도 영혼 구원의 역사를 하고 계십니다. Dios incluso ahora está haciendo la obra de la salvación. 동행이 된 것. Dentro de todo esto es el 간단하게 caminar con Dios. 오직이고 유일시고 재창조인데 Es a través de la unicidad. 유일한 문제를 알았다 이 말이에요. Entonces, en otras palabras, tienes que conocer el único problema y la única corriente, la única estrategia. 이게 되어져야 우리가 하나님과 동행이 가는 거예요. Tienes que entender esto bien, entonces podrás caminar con Dios. 유일한 문제의 답 그리스도. Cristo 그 그리스도의 que 지배하고 계시는 세계복음만 es la respuesta a ese único problema, 그 el que está haciendo la evangelización del mundo y que el método es el discípulo. 속에 여러분 있어야 하나님과 Tengo que estar bajo esta bendición, entonces es que puedo caminar junto con Dios. No es que lo he creído una vez y ya me funciona. 동행되는 거예요. No es que lo he escuchado y me vaya a funcionar. 지금도 살아계신 하나님이 역사하신 그 속에 내가 있어야 되는 겁니다. Yo tengo que estar bajo esta corriente de Dios. 그래야 평상시 삶이 전도 선교 속에 Entonces mi vida en general caminará sobre el evangelismo y las misiones. 노아가 나오는 거예요. Entonces viene Noé. 그럼 어떻게 됩니까? Entonces, ¿qué ocurre? 붙잖아요. Es la torre especial 이 노아에게도 동행이 de Dios. 자, 에녹의 동행은 하나님과의 관계를 이야기하는 거예요. 근데 이 노아에게 동행은요 순종입니다. 실제로요 방주를 지었잖아요. 하나님의 이 Él fue alguien que Dios utilizó, que tenía el estado donde podía obedecer a la palabra de Dios y construir el arca. 보좌의 특별망 Es la torre especial de evangelismo que Dios levantó. 시대에 해야 될 여러분만이 할 수 있는 하나님의 보좌의 특별망대가 여러분에 세워지게 되기를 바랍니다. Es la torre en esta época que Dios está estableciendo que sois vosotros. 그 제가 그리스도 깨닫고 하나님 은혜로 이 다락방이라는 전도 운동에 얻어 걸렸는데 인도 받다 보니까 내게 시대의 문제 중독이라는 걸 가지고 세계 보고만 이게 내가 온 거예요. 이게. Después de entender el Evangelio y conocer Darapán, pude ver el problema que hay en esta época, que es la adicción, y con ello hacer la evangelización del mundo. No es un problema de adicción, es un problema mental. No es un problema mental, es un problema fundamental. Es un problema espiritual. Yo he podido encontrar esto, este mensaje así. 그 그리스도를 가지고 그 생명을 가지고 세계 보고만 Y con ese Cristo y la vida que hay en Cristo hago la evangelización del mundo. 시스템이 딱 서. He empezado a recibir la guía y Dios ha establecido el sistema. 한 사람뿐만 아니고 한 나라를 두고 도전. Entonces ya no solo viendo a una persona, sino viendo toda una nación podemos desafiar.
Es el arca. 말씀에 순종할 때 Cuando obedeces la palabra de esta forma, 순종하고 배를 지었잖아요. construyendo el arca, 말씀 듣고 은혜 받고 있으면 됩니까? 순종해야지. no solo recibas gracia, tienes que recibir la guía dentro de la palabra. De forma real tienes que aplicarlo. 믿어야지. De forma real tienes que creerlo. 실제 해야지. Tienes que hacerlo realísticamente. 맞습니까? ¿Es así? 여러분이 볼 때 제가 실제 믿는 것 같아요, 하나님? Parece que yo creo en Dios o no. 보일 겁니다. Lo veréis en mí. 그 나는 여러분 보면 믿어줘요. 실제 안 믿는 거. Entonces yo también, al veros, me doy cuenta que no creéis. 평신도 때 사업하잖아요. 그래 거래처 가가지고 이렇게 물건 팔다가 내가 막 보고 말하면요. 주인이 그랬어요. Yo cuando era creyente de la iglesia, antes de ser pastor, predicaba el Evangelio, una persona dijo esto. 네 보에 하나님 살아있는 것도 알아. Yo no puedo creer que Dios esté vivo, pero al verte a ti creer, creo que sí. 내가 거품 모르거든. Es que cuando yo hablo del Evangelio, lo hablo 몰라. con mucha seguridad. 그리스도 이야기할 때 되면 내가 막 사람이 바뀌어버려. Me vuelvo una persona totalmente diferente cuando hablo de Cristo. Entonces, este no creyente, al verme hablar el Evangelio, me decía, yo no creo en Dios, pero al oírte hablar, creo que sí. 실제. Es real. 실제 믿어지면 실제 합니다. Realísticamente, si lo crees de forma real, se vuelve realístico en ti. 순종하고 배를 만들잖아요. 세계복음화. Entonces puedes construir un arca y verás la evangelización del mundo. 말이 그렇고 뭐 다 해야 되니까 그냥 여러분 형식으로 하지 실제가 되는 사람은 실제 한다니까요. El que le viene a él de forma real, actúa de forma real. 실제 성취가 돼. Viene el cumplimiento de forma real, 해. obra de forma real. 그 축복이 오늘 저와 여러분에게 있게 되기를 바랍니다. Esta bendición quiero que venga a tu vida. 메시지를 듣고 그 메시지를요 성경 가지고 조금 더 디테일하게 여러분 찾아 나가야 돼요. Tienes que detalladamente encontrar estas cosas en tu vida. 제가 오늘 동행 이거 히브리어로 한번 써줄까? Os escribo la palabra 할라크라고 합니다. caminar juntos en hebreo. 아침에 제가 잠들 깨가지고 히브리 한번 써보자. Por la mañana cuando me levanto lo he escrito en hebreo. 그때도 뭐 상임위원들이 모였으니까 Y como era un mensaje, solo se ha reunido el núcleo de la iglesia, pues se lo he mostrado así. 여기는 또 목사님 또 뭐 히브리 쓴 것까지 자랑하나 익하는 사람이 있으면 안 되니까 안 쓰잖아. Entonces aquí puede que haya personas que piensen que yo estoy alardeando porque sé escribirlo en 기도하겠습니다. hebreo. No lo voy a escribir, voy a orar. 죽었던 우리를 하나님이 살리심을 감사합니다. Gracias, Señor, por salvarnos cuando estábamos totalmente muertos. 사단의 망대가 세워져 있었던 죄인임을 깨달아 알게 하심을 감사합니다. Gracias por que nos llamaste 우리 입으로 무너뜨릴 수 없어. cuando estábamos bajo las torres de Satanás. No podemos vencer ni derrotar estas torres ni vencer a Satanás con nuestras fuerzas. Necesitamos la gracia de Dios. 우리에게 비치는 La palabra ha de venir como luz a nuestras vidas 실제 예배가 회복되는 가옵소서. y el culto verdadero ha de tomar lugar en mí. 평상시 삶이 전도와 선교 속에 있게 하옵소서. Y mi vida ha de estar bajo el evangelismo y las misiones. 특별 망대가 세워지게 하옵소서. Que nos podamos levantar como torres especiales 실제 세계 복음화 del trono y que podamos ver de forma real la evangelización del mundo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. 찬송가 250장 찬양하시면서 준비하신 예물 하나님 앞에 드리도록 하겠습니다. Alabando con el himno 250 daremos nuestra ofrenda. (1절) (4절만) 찬양하겠습니다. Junto a la cruz do murió el Salvador, por mis pecados clamé con fervor, qué maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla Jesús me salvó,
A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús el Señor. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. 네, 교회 소식입니다. 교회 소식 주보를 참조해 주시기 바랍니다. Para los anuncios podéis ver el boletín. 네, 오늘 진주 중동예방전도학교 Hoy hay escuela de evangelismo en la región de Chinju. 네, 수목 선교사 합숙 이후에 세계 선교 대회 있습니다. Y también el miércoles y jueves tenemos el entrenamiento para misioneros y seguido el viernes la conferencia mundial de las misiones. 그리고 주일날 D2N 선교 대회 있습니다. El culto núcleo será centrado en las misiones también y el domingo y lunes D2N 선교 tendremos la primera conferencia de las misiones de la Iglesia de a todas las naciones. Será la reunión 기도하시면서 de 이동하시면 되겠습니다. los directores para la prevención a la adicción. 오셔서 헌금 위에서 기도해 주시고 축도로 예배 마치도록 하겠습니다. El pastor saldrá y nos dará la bendición y la oración por la ofrenda. 하나님 우리의 모든 것이 주님이 주신 것이요 주님이 것임을 인정하는 믿음으로 예물 드리게 하심을 감사합니다. Te damos gracias porque en fe de que tú nos das todas las cosas, hoy podemos darte la ofrenda. 이 예물이 사용되지는 것에 하나님의 나라가 임하게 하시며 하나님의 나라의 망대가 세워지는 역사 일어나게 Que esta 하소서. ofrenda sea usada para establecer el reino de Dios. 예수 그리스도의 은혜와 La gracia de nuestro Señor Jesucristo, 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령님의 충만하심이 el gran amor de nuestro Dios Padre y la llenura del Espíritu Santo 동행하기를 소원하는 모든 제자들을 머리 위에 esté sobre todos los discípulos 모든 que caminan con Dios, sobre todos los campos, 흩어져 있는 제자들과 그들이 가는 걸음 위에 sobre todos los discípulos esparcidos en el campo. 이제부터 영원까지 항상 함께 Que esta bendición esté junto con ellos desde ahora y para siempre. 아멘. Amén.